Hello मैम हजिक उरीबा फजबा रानी मानबी इनफी हजिक मैम उरीबा इनफी से अनोबा डिजाइन निको मैम असिगुम्बा इनफीदा मचु नाइबा मैम लाक्ले अदुगी ममांगदसु अइना वीडियो थांगतखरबनी मचु मचु अतैसु लैरी मैम चैनल सिगा अनोबा रेडी सब्सक्राइब तौना थंबिउ अइ मचु लैबा मैम सिंगदो अइ मैम बो अमम तौना निंगतिगी उतकनी हजिक मैम उरीबा रानी मानबी इनफी से अइना पुतुलसिगा फजने तौरगा सेललगा थम्मे दोपुनमक्ति फजने सेलंदी अइ हजिक पुतुलसिगा सेललगा मैम फजने तौरगा उतके असिनी से मपानगी बॉर्डरगी लैगी डिजाइन से असिनी करी मचु हाइरनी ब्लू मचु हाइरनी अइ हजिक फजने तौरगा पुतुलसिगा सेलले हाइबा नाकन म तौना इलहलगा दो असुमाने तौना नाकन म द इलहलगा हजिक मैम उरीबा बॉर्डरगी की डिजाइन से ब्लू मचुनी मैम फजबा कमेंट तौना हाइबिरउ करिगुमना मैम नसु असिगुम्बा इनफी से अपाम्बा यावरदी मैम कमेंट तौना हाइबिरउ ए डिस्कशन द व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पिना थमगनी तारपर तुम्हारा सबाई देखते पाइतेছো आमी पुतुले भालो कइरा पढ़ाई राखছি তোমরা এরকম ডিজাইনও এরকম মানে ডিজাইন মানে যে ডিজাইনটা আমি পড়াই রাখছি এরকম ডিজাইনটা পড়তে পারো আর সাইটে ফালাইসেরও পড়তে পারো যেটা আমি একটু আগে যেটা দেখাইছি আর তোমরা এরকম ডিজাইনটা যেটা হচ্ছে মণিপুরি মেইন ট্রেডিশনালটা মানে এরকম কইরা পড়াই কি সবাই তো ভালো লাগলে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও আর তোমরা যদি এরকম ধরনের পাসরা যদি নিতে চাও এখন যেটা দেখতেছো জড়ি পাসরা সেট এই সেট আগে যেটা দেখছো মণিপুরি সেট আর এটা দেখতেছো এটাও জড়ি পাসরা সেট এটা আমি পুতুলে পড়াইতাম না কোন এমনি জাস্ট দেখাইতেছি তোমরা যদি চাও पुतुले पढ़ाई भालो करे देखाने लेगा आमी एटाओ तुम्हारे भालो करे देखामो कालारटा किरकम लागছে তোমরা कमेंट करे জানাইও আর এরকম ধরনের পাঁচটা সেট মানে এরকম ধরনের পাঁচটা সেট ডিজাইনের মধ্যে তোমরা যদি কালার যদি দেখতে চাও তোমরা আমারে কমেন্ট করে জানাইও আমি কালার দেখামো আর দেখতে পাইতেছো আমি এখন খুলে দেখাইতেছি আর যে সাইডে রাখছি পুরো পিঙ্ক যেটা দেখা যাইতেছে এটা হচ্ছে আঁচলটা আর যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে নিচের মেঘলা यानी কি পাঁচরাও কয় কি ঠিক আছে তোমরা এরকম ধরনের যদি তোমরা যদি পাঁচটা যদি নিতে চাও আমারে কমেন্ট করে জানাইও আর এখন যেটা দেখতে পাইতেছো এটা হচ্ছে কাঞ্জিংলাই লেইতারেন কই আমরা এটা হচ্ছে মেইন মণিপুরি ট্রেডিশনাল আমরা এটা মাথায় ব্যবহার করি এটা যে কোনো প্রোগ্রামে বা বিয়েতে এটা আমরা ইউজ করে থাকি আর কালারটা দেখতে পাচ্ছি তখন লাল কালার তারপর এরকম ডিজাইনের মধ্যে অনেকগুলো মানে কালার থাকে কি বেশিরভাগ মেইন কালারটা চলে লাল কালারটা এটার মধ্যে তোমার গ্রিন সাদা অনেক ধরনের মানে কালার থাকে কি আর এখন যে ডিজাইনটা দেখাইতেছি এটা হচ্ছে লাল কালার আর এখন যে দেখতে পাইতেছো এটা প্রোগ্রামে ইউজ করা হয় যেটা এটা আমরা মানে মণিপুরি জুয়েলারি আমরা কই এটারে মণিপুরি গোল্ড আইকে যে এই ডিজাইনটা এটা অর্ডার করছে কি এটা অর্ডার করছে তোমার উড়িষ্যা থেকে আইকি এই তিনটা অর্ডার করছে আমি এখানে প্যাকেটিং করা লাগে পুরো এখানে রাখছি ভালো করে আর এটা আমি প্যাকেটিং করবো ওখানে প্যাকেটিং করার পর তারা যে অ্যাড্রেসটা দিছে এই তারা এই অ্যাড্রেসে আমি মানে ডেলিভারি করে দেবো আগে তো मैम हजिक उरीबा असी कनो से असी हजिक उरीबा मैम कांजिंग लैगा दुई मतुंग दा लैगा असी बाक्सोसिगा अइना हजिक मोइगी सि जे भाबसा तो बंधुरा आजके आबार अर्डार आइছে उड़ीसा থেকে তো উড়িষ্যা থেকে যে অর্ডারটা আইছে আমি তোমাদের দেখাইছি ওখানে এই যে দেখতে পাইতাছো তো আমি ওখানে এটা ভালো করে প্যাকেটিং করবো আর তারা যে অ্যাড্রেসটা পাঠাইছে তারা অ্যাড্রেসে আমি দিয়ে দেবো তো ওখানে আমি ভালো করে প্যাকেটিং করে লই তোমরাও যদি চাও এরকম ধরনের জিনিসগুলো নিতে তোমরা আমারে কমেন্ট করে জানাতে পারো আর তোমরা আমারে WhatsApp কন্টাক্ট করে দিও তো मैम हजिक उरीबा असी अर्डार से लाकपासे उड़ीसा देने आबा असिगा थारुई मनिंग दो लैरे दुई मतुंग असिगा कोई लंगना साबलिक तो लैरे दुई मतुंग सिगा लैरे कांजिंग लै असी से अर्डार लाइबाना उड़ीसा दे तो सिगा लैरे प्याकेटिंग से हजिक सिगा प्याकेटिंग से फजने तौना तौरनी तौ लोयरगा दुई मतुंग मांगना पिरकपा एड्रेस तुगा ई फजने तौरगा डिलीवरी पिखरनी करिगुमना मैम नसु अर्डार तौरिंगा सु अर्डार लौरिंगा सु अर्डार लौबा यानी दुकान दा लांगा लौगा सु दुकान से लाकबा लौबा यानी दुकान की एड्रेस सु आई पिना थमगनी असी हजिक उरीबा मैम पार्सल जे हजिक अइना पैकेटिंग तौना लोयरे मोइना अर्डार तौरकपासे अइना सिगा पैकेटिंग तौसल्ले हजिक मोइगी एड्रेस डिलीवरी पिखरनी मैम हजिक उरीबा हजिक अनौब मु अइना हजिक रानी फिदुब मानबी मा पोथोयाबा असिसे मसुरी कलरनी यामना फजै असि डिजाइन जिसु अइ मायामबु संदोगा फजने तौरगा उतके मैम बिदु से लोबते एंगबिउ करिगुमना मैम नसु अपाम याब्रदि असि रानी फिदुब से रानी मानबी से मैम कमेंट तौना हाबिरउ ए डिस्क्रिप्शन दा WhatsApp कांटेक्ट पिना थमगनी अदुगी मतुंगदा हजिक मैम उरीबा मोइरांगसिंग से यामना फजै सि फेब्रिक नते पुनमग लंगना डिजाइन तौबनी बॉर्डर सु यावरी मचुसु यामना फजै मसुरी कलरनी असिसु अइ संदोलगा मैम फजने तौरगा उतके पुतुलदा सेला लगा दो मैम डिजाइन जे अपाम पामदो मैम कमेंट तौना हाबिरउ एसि हजिक उरीबा हजिक पुतुलजिगा असि फिदुब से आई फजना सेला लगा मैम उतके इन हजिक पुतुलजिगा सेला लाइबा हजिक दो एंगुसे मपांगी लैगी डिजाइन से यामना फजै दुगी मतुंगदा बॉर्डर सिसु यामना फजै बॉर्डर सु काय मियाइदा समायना तोना कुब कुबना लैना जो साली आई हजिक मैम फजने तौरगा उत्पनायबा इन हजिक पुतुलजिगा सेला लाइबा इन फजने तौरगा दुगी मतुंगदा करिगोमना मैम अपामा यारदि मैम कमेंट तौना हाबिरउ दो डिजाइन जे समायना तौबनी समायना दगी डिजाइन दा इन फजना तौना सेला ले थम्मे अदुगी मतुंगदा करिगुमना मैम असि फिदुब से अपामा यादि मैम कमेंट तौना हाबिरो दुकान दा लांगना सुलोबा यानी दुकान की एड्रेस सो डिस्क्रिप्शन दा पिना थमगनी मैम सुमायना तौना आई निंगतिगी अलग अलग पा अखोई फिरानी मानदी फिदुब दो अखोई ओरिजिनल असेंग फिदुब दसु आई उतकनी लागलदी मैम चैनल सिगा अनोबदी लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर तो थोना थंबिउ तो मैम उनरसे अमु मथंगी नेक्स्ट वीडियो दा बाय बाय।